शहर में गैस बहरान ख़त्म नहीं हो सका। गैस की किल्लत ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। कश्मीर कॉलोनी में गैस का शदीद बहरान है और इलाका मकीन परेशान हो गए हैं। इलाके में गैस की पाइपलाइनों से गैस आने की बजाय आलूदा पानी आने लगा है। दूसरी तरफ सतेलदार्स कंपाउंड सदर टाउन के मकीन भी गैस की बंदिश से परेशान दिखाई दे रहे हैं। रोज़ ब रोज़ हम देख रहे हैं कि नए नए इलाके सामने आ रहे हैं जहाँ पर गैस का बहरान जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। गैस बहरान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शहरी इस सवाल से कहते हैं कि बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं आती, और गैस आती है तो प्रेशर नहीं होता है। गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग जारी है। वजूहात क्या हैं, शहरी क्या कहते हैं, और आपको मज़ीद इस पर अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। बसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि गैस के बिल ज़्यादा आते हैं लेकिन गैस नहीं आती, और इसके साथ साथ एसएचजीसी के अनोखे कारनामे भी जो है वो रोज़ बरोज़ सामने आते हैं। मैं इस वक्त कश्मीर कॉलोनी में मौजूद हूँ और कश्मीर कॉलोनी में एसएचजीसी का अनोखा कारनामा मैं आपको बराह रास्त दिखाना चाहता हूँ। ये है गैस पाइपलाइन, और गैस पाइपलाइन में गैस आने के बजाय आप देख सकते हैं कि हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि ये मोटर चल रही है और पहले इस गैस पाइपलाइन से पानी निकाला जा रहा है। ये पानी जो है वो पीने का पानी नहीं है, ना ही घरेलू इस्तेमाल के लिए, बल्कि ये सीवरेज का पानी। और पहले इस मोटर की मदद से इस गैस पाइपलाइन में से पानी निकलेगा और फिर उसके बाद पता नहीं कि गैस आएगी भी या नहीं आएगी, लेकिन ये मामूल जो है वो रोज़मर्रा का है। और सिर्फ ये एक घर नहीं बल्कि कश्मीर कॉलोनी का ये पूरा जो मोहल्ला है, पूरी जो गलियां हैं, वहाँ के मकीनों को इसी किस्म की एक्सरसाइज, इसी किस्म की सूरत हाल का रोज़ाना सामना करना पड़ता है। पहले गैस पाइपलाइन जो है उसमें से पानी निकालना पड़ता है और उसके बाद जो है वो गैस के हुसूल का इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे जो ख़वातीन है, बिलख़ुसूस इलाका मकीन जानते हैं, आप ये बताएं कि कितनी परेशानी है, क्या कहेंगे? परेशानी है, इतने बेड भर भर के मर गया, 3-4 महीने हो गए। गैस बुआ खप गया, पानी निकाल खप गया, नहीं गैस आता। ये भी कोई हल करना चाहिए मसला, माशाल्लाह। सही है जी बिल्कुल, ये कह रही थी कि गैस के मसले को हल करना चाहिए। जो इलाका मकीन है इनसे जानते हैं मज़ीद। आपने एसएचजीसी के जो शिकायती मराकज़ हैं वहाँ शिकायत की है, कितनी परेशानी होती है, उनका क्या कहना होता है, और घर में किस तरीके से खाना वाना पकाना होता है? सर, पहले नंबर पे तो ये आप ये देख रहे हैं, ये सिलेंडर भी पड़ा हुआ है। सिलेंडर भरवा के हम लोग तंग आ गए, और उधर कंप्लेन की है, वो यही बोलते हैं आपका मसला हल हो जाएगा, मगर ये पिछले 2-2.5 साल से यही प्रॉब्लम है। बीच में पहले थोड़ा आ रही थी, अभी 3 मंथ से बिल्कुल गैस बंद है, और सैलरी में सर गुजारा नहीं होता। सिलेंडर इतने महंगे हो गए, गैस इतने महंगे, तो मस्जिद जो है ना जब भी जाते हैं आश्रय देते हैं। तो अभी कभी सर लकड़ी जला लेते हैं, कभी जो है ना ये सिलेंडर को जब अफोर्ड कर सकते हैं तो सिलेंडर कर लेते हैं, नहीं तो फिर सर लकड़ी जलाते हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि एसएचजीसी के शिकायती मराकज़ जाते हैं, वहाँ पे कोई इत्मीनान बख्श जवाब मिलने के बजाय सिर्फ आसरा ही मिलता है। कोई मुस्तकिल बुनियादों पर इनके जो गैस के मसाइल हैं वो हल नहीं किए जाते हैं। महंगाई के इस दौर में घर का चूल्हा जलाने के लिए या तो एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है। महंगाई के इस दौर में शहरियों के लिए ये तमाम तर जो मुतमादिल गैस के ज़राए हैं, इसके इस्तेमाल से उनके अखराजात बढ़ गए हैं। कुछ इसी किस्म के सूरत हाल का सामना ना सिर्फ ये कश्मीर कॉलोनी है बल्कि दीगर इलाकों में भी जो है वो शहरियों की जानिब से शिकायत सामने आती है। शहरी परेशान होकर रह गए हैं। एसएचजीसी ने और हुकूमत ने मकीनों को माजी के दौर में धकेल दिया है, जहाँ पर जब लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी खाने की तैयारी के लिए। जदीद दौर में मेट्रोपॉलिटन शहर जो कि कराची कहलाता है, यहाँ पर भी इस किस्म की सूरत हाल जो है वो अब तेज़ी से लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। लकड़ियाँ जलाकर लोग खाना बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जो लोग एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर पाते उनको जो है वो लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। परेशान होकर रह गए शहरी। पहले तो वो यहाँ घर पर आएँ, गैस घर आकर जो गैस की पाइपलाइनें हैं इनको खोलकर पहले इसमें से पानी निकालें और उसके बाद फिर वो गैस आने का इंतज़ार करें।
3 مہینے سے یہاں پر گیس بالکل غائب ہے۔ 3 مہینے قبل کبھی گیس آتی تھی تو لوگ غنیمت سمجھتے تھے، لیکن یہاں پر گیس کے مسائل مجموعی طور پر 2 سے 2.5 سال ہو گئے لوگوں کو گیس کے مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، اور 3 مہینے سے یہاں پر گیس بالکل غائب ہے اور لوگوں کی مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ گیس کے بل ہزاروں کے آتے ہیں، لیکن نہ چولہوں میں گیس آتی ہے اور نہ ہی گیس پائپ لائنوں میں گیس آتی ہے۔ شہری پریشان ہے، کرے تو کرے کیا؟ حکومت سے التجا ہے ان کی، متعلقہ حکام سے التجا ہے ان کی کہ خدا را گیس کے مسائل یہاں پر حل کیے جائیں، گیس کی جو نعمت ہے، گیس کی جو سہولت ہے علاقہ مکینوں کو فراہم کی جائے۔ ہزاروں روپے کے گیس کے بل ہر مہینے آتے ہیں، باقاعدگی سے ذمہ داری کے ساتھ یہاں کے مکین اس گیس کے بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن بدلے میں ان کو گیس کے مسائل ملتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بسیم افتخار، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے گیس بحران کے حوالے سے۔ علاقہ مکین کافی پریشان ہے اور گیس آنے کی بجائے سیوریج کا پانی آ رہا ہے۔ بہت شکریہ بسیم۔ لی مارکیٹ تاجر اتحاد نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ صدر محمد سعید خان کہتے ہیں حکومت 26 روپے اضافہ کر کے 8 روپے کم کر دی ہے۔ پیٹرول میں معمولی کمی کا ریلیف عوام کو نہیں ملتا، حکومت مزید سستا کرے۔ ہمارے نمائندے کاوش میمن سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی کاوش۔ بالکل، دیکھیں حکومت نے عوام کو زیادہ ریلیف دینے کے بجائے تھوڑے ریلیف پر ہی ٹرکا دیا، اور یہ تجارتی حلقوں میں خاص طور پر اس کو ناکافی قرار دیا جا رہا ہے۔ جو حالیہ قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ لی مارکیٹ تاجر اتحاد کے محمد سعید خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ سعید بھائی، یہ بتائیے گا، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی، کیا لگتا ہے کوئی ریلیف ملے گا؟ جس طرح گورنمنٹ اضافہ کرتی ہے 26 روپے، 28 روپے، 30 روپے اور 35 روپے، اور کمی پہ آؤ تو 8 روپے کا ایک بینیفٹ جو ہے جب عوام کو پہنچتا ہے تو پہنچتا بھی نہیں، کیونکہ کچھ پیٹرول پمپ والے اس طرح کے انداز سے پیٹرول بھرتے ہیں تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا جو ہے میجرمنٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کی کوئی دیکھ بھال ہی نہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم اگر پیٹرول ڈلواتے بھی ہیں تو اگر ایک آدمی غریب طبقہ اگر ڈلوائے گا تو 1 لیٹر 2 لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا، اس میں اگر 8 روپے کم بھی ہو جاتے ہیں تو باقی چیزیں اتنی بڑھ جاتی ہیں، بجلی بڑھ جاتا ہے، وہ اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کے یہاں کے بجائے ہمیں 8 روپے یہاں سستا ہونے کے بجائے 50 روپے ہمیں وہاں سے زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ جو اس طرح کمی کرے، جس طرح پرانے ریٹیں ان پہ لائیں، یا کم از کم اتنا تو کر دے کہ یار کہ جو لوگ کما رہے ہیں اس کے حساب سے ایک بجٹ بنانے کے حساب سے بجٹ کریں کہ وہ پیٹرول بھی یوز کرے، اسی میں وہ گھر کا کھانا بھی بنائے اس میں ہو کر۔ تو کمی بے شک صحیح ہے، بہت اچھی چیز ہے گورنمنٹ کے لیے، تو اگر روپے اور 4 آنے بھی 1 لیٹر میں کم ہوتا ہے تو ان کے لیے تو اچھا ہے، لیکن ہمارے لیے عوام کے لیے 8 روپے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا فرق دے جس طرح انہوں نے اٹھائے ہیں، جتنی طرح قیمتیں ایک دم یہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی 26 روپے، 35 روپے، 50 روپے، 80 روپے مہنگے ہو جاتے ہیں، اور جب کمی پہ آؤ تو 2 روپے، 4 روپے، 8 روپے، تو یہ کس طرح عوام برداشت کرے گی؟ اور پھر ان کے ساتھ اور چیزیں بھی لوازمات بڑھ جاتی ہیں نا، تو اچھا کرایہ والے جب کرایہ بڑھا دیتے اس کے بعد کمی کا نام ہی نہیں لیتے۔ کوئی چیز جو بڑھ جاتی ہے اگر گورنمنٹ ریلیف بھی دیتی ہے، لیکن عوام جو ہول سیلر ہیں، جو گروسر ہیں، جو ہمیں سپلائر ہیں، وہ نہیں کم کر پاتے نا، وہ تو وہی ریٹ لیتے ہیں جو ان کا لگتا ہے ہمارا تو پرانا مال ہے، ہم نے اس کا خریدے، ہم تو آپ کو سستا نہیں دے سکتے۔ بالکل، دیکھیں لی مارکیٹ تاجر اتحاد کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھا، ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو حالیہ 8 روپے کی کمی کی گئی ہے اس سے کوئی عوام کو زیادہ ریلیف نہیں ملے گا۔ البتہ اگر حکومت نے مسلسل قیمتوں میں کمی کا اعلان کرتی رہی تو ممکن ہے کہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو اور عوام کو بھی ریلیف ملے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرانے کی مدت 31 اکتوبر تک بڑھا دی گئی۔ انکم گوشوارے فائل کرنے کی مدت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایف بی آر ترجمان کے مطابق چیمبر اور مختلف ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بار بار اپیل کی گئی کہ انکم ٹیکس کے گوشوارے داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کی جائے۔ چیمبر اور ٹیکس بار کی درخواست پر انکم ٹیکس گوشوارے فائل کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرانے کی مدت 31 اکتوبر تک بڑھا دی گئی۔ انکم گوشوارے فائل کرنے کی مدت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایف بی آر نے رواں مالی سال کی پہلی سماہی میں مقررہ ہدف سے 63 ارب روپے زیادہ جمع کر لیے۔ پہلی سماہی کا ہدف 1978 ارب روپے تھا، جبکہ ایف بی آر نے 2041 ارب روپے جمع کیے۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق سپتمبر 2023 کے دوران 794 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 834 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ اسی دوران 37 ارب روپے کے ریفنڈز بھی جاری
जारी हुए। तर्जुमान FBR का कहना है कि सितंबर 2023 के दौरान दरामदात में शदीद कमी की वजह से सिर्फ 254 अरब रुपए की दरामदी टैक्स जमा हो सके। FBR ने दरामदी टैक्सों की मद में 45 अरब की कमी को डोमेस्टिक टैक्सों के खास तौर पर बराह रास्त टैक्सों से पूरा किया। और शहरियों की सहूलत के लिए चलाई गई इलेक्ट्रिक बस को खुद सहूलत ना मिल सकी। मलीर से बहरिया टाउन के दरमियान चलने वाले रूट को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, पीपल्स बस के EV2 रूट जो है, जो कि बहरिया टाउन की जानिब जाता है, उसके मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और बहरिया टाउन जाने के लिए जो रास्ते में टोल टैक्स है, उसकी मद में इदारे को जो है वो टैक्स अदा करना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत को भी मुतादिद बार आगाह किया गया, लेकिन कोई खातिर ख़्वाह जो है वो इसके नताइज सामने नहीं आए हैं। इदारे की जानिब से इस बात की गवाज़ी की गई है, बताया गया, आगाह किया गया है कि जो टोल है डेली की मद में एक बस 220 रुपये दे रही है। यानी कि पहले 190 रुपये अदा किए जाते थे, अब टोल टैक्स बढ़ाकर 30 रुपये बढ़ाकर 220 रुपये कर दिया गया है। और एक बस जब जाती है तो 120 रुपये अदा करती है, और वही बस अगर वापस आती है तो वो भी 220 रुपये अदा कर रही है। यानी कि एक बस तकरीबन 440 रुपये जो है वो टोल की मद में दे रही है। और फिर उसके बाद जो है पूरा, अगर वो पूरे दिन में 3 चक्कर लगाती है तो तकरीबन इसका भी अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। 1400 के लगभग ये अमाउंट बन जाती है। ओवरऑल अगर मुकम्मल इसका रेशियो लगाया जाए तो इदारा जो है डेली 13 बसें जो है वो बहरिया टाउन को दे रहा है। बहरिया टाउन 13 बसें आ जा रही हैं, 3 से 4 चक्कर रोज़ाना लगते हैं। 3 चक्कर अगर लगाए ये बस, तो फिर टोल की मद में जो पैसा या जो टैक्स अदा कर रही है वो भी खासा ज़्यादा है। 3 के तकरीबन 17,000 रुपये बन रहे हैं, 17,000 से ज़ायद हैं। जबकि अगर चौथा चक्कर या 4 चक्कर यही बसें लगाएं तो फिर 22,000 से ज़ायद की अमाउंट बनती है, जो कि रोज़ाना टोल टैक्स की मद में अदा की जा रही है। इसके साथ अगर इसका तखमीना लगाया जाए 30 दिन का, यानी कि 1 महीने का, तो 1 महीने का टोल टैक्स जो है वो तकरीबन 3 चक्कर के साथ 5 लाख से ज़ायद अदा किया जा रहा है। जबकि अगर यही 4 चक्कर लग जाते हैं तो फिर ये टैक्स बढ़कर तकरीबन 7 लाख के लगभग हो जाता है। इदारा जो है वो अब भी इस चीज़ का मुंतज़िर है कि किसी तरह ये जो टोल टैक्स की मद में अमाउंट ली जा रही है ये ना ली जाए, क्योंकि ये गाड़ियाँ सब्सिडाइज़ हैं, किराया बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आम शहरी को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ताहम ये तो है और अभी तक हल नहीं हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिटी 21 की काविश रंग ले आई है। अजीज़ाबाद के ब्लॉक 8 के मोर पार्क की तामीर का काम शुरू हो गया है। मजीद बताएंगे जुनैद जावेद। सिटी 21 न्यूज़ ने मुस्तकिल निशानदेही की थी अजीज़ाबाद के ब्लॉक 8 में 2 पार्क जो कि जुड़वा पार्क कहलाते थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अब इंतज़ामिया की जानिब से जो है यहाँ पर तरक्याती काम शुरू करवा दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद के इलाके ब्लॉक 8 में, जो एक मशहूर इलाका भी है और यहाँ का सबसे मशहूर पार्क यही मोर पार्क है। एक पिंजरा माजी में यहाँ पर यह हुआ करता था, जहाँ पर माजी में पहले मोर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ नशावर अफराद बैठा करते हैं और नशा करते हैं। इलाका मकीनों की भी शिकायत थी और यहाँ पर बच्चे जो है वो खेल कूद से भी महरूम हो चुके थे। ताहम इसी तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अब तरक्याती काम का आगाज़ हो चुका है। ये जो फुटपाथ बनी हुई थी, दीवारें बनी हुई थी, ये मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी, जो कि अब बन चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ठेकेदार। भाईजान, ये बताइएगा कि कितने दिन में ये काम मुकम्मल होगा और क्या क्या काम आपके ज़िम्मे दिया गया है? काम ये प्लस्तर करना है भाई, ये दीवारें हैं, प्लस्तर करना है, ये पार्क पूरी बनानी है, इसको टहले मेले लगानी है, पूरा मुकम्मल ये तैयार करना है इसको। तो घास वगैरह का भी काम आप ही लोग करेंगे? नहीं, घास वगैरह का और माली हैं वो करेंगे, हम मिस्त्री का जो काम करते हैं वो मिस्त्री का काम करेंगे। अच्छा, कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगा ये? अब तकरीबन लग जाएंगे, कोई 1 महीने तक लग जाएगा। आप जी बिल्कुल, 1 महीना लग सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के काम है उनके लिए हवाले से भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंतज़ामिया ने, यानी गुलबर्ग टाउन के इंतज़ामिया ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और अब यहाँ पर काम होता हुआ भी जो है नज़र आ रहा है। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो भी इस मामले से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि इनको जो है एक नया पार्क डेवलप करके जो है वो दिया जाएगा। ताहम ये भी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि माजी में जब यहाँ पर इस पार्क की रौनक एक मोर हुआ करता था तो उस मोर को एक मरतबा फिर जो है यहाँ पर लाया जाए और यहाँ पर इसी पिंजरे के अंदर रखा जाए। पाकिस्तानी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कल नेपाल रवाना होगी। टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से खेला जाएगा। कौमी टीम इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेगी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद।
ساتھ موجود ہیں پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل کی صدر رخسانہ راجپوت، اور چونکہ پاکستان ٹیم اب روانگی کے قریب ہے، ایشیا کپ ویل چیئر کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے نیپال میں، تو اس حوالے سے ہم جانیں گے ان سے کیا تفصیلات ہیں، کس طرح تیاری ہوئی ہے ٹیم کی، تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالی یہاں سے روانہ ہو رہی ہے، اور جو ٹیم کی تیاری ہے بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہمارے سامنے آئیں، لیکن یہ ہے کہ مشکل ٹاسک کو لینا میرا مقصد ہے، اور ہمیشہ میں نے مشکل ٹاسک کو ہی اویل کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے آج کل ٹیم انشاءاللہ تعالی روانہ ہو رہی ہے۔ کس طرح ٹریننگ کیمپ لگا اور کیسی تیاری ہوئی ہے، کتنی محنت ہو رہی تھی، کون ہیڈ کوچ ہے، کپتانی کون کر رہا ہے؟ جی، جو کیپٹن ہے محمد ذیشان جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان کے 2 کیمپ لگ چکے ہیں، ایک لاہور میں جم خانہ میں، لاہور جم خانہ میں، اور ایک کیمپ لگا تھا ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں۔ تو ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے، ان کی کوچنگ ہوئی ہے، ان کے جو کوچ ہیں ہیڈ کوچ مسعود، وہ پشاور سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا تھا اس میں، کیونکہ یقیناً ملک بھر سے جو ویل چیئر کرکٹرز ہیں وہ خواہش رکھتے ہوں گے ٹیم میں شامل ہوں، تو ان کو کس طرح اوپن سلیکشن آپ نے رکھا تھا؟ جی، سلیکشن جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ویل چیئر کرکٹ جس طرح پروموٹ ہو رہی ہے، اور بہت سارے ایسے کھلاڑی تھے کہ جو کہ بے حد بیسٹ تھے، اور انہی بیسٹ کھلاڑیوں کو چنا گیا، 25 پلیئرز کو بلایا گیا تھا کیمپ میں، اور اس میں سے ہمارا 15 کا 15 کا اسکواڈ نکالا گیا ہے۔ آپ کیا امید رکھتی ہیں پرفارمنس کی؟ دفاع تو کرنا ہے پاکستان کو اپنے ٹائٹل کا، تو کتنی پوری امید ہے ٹائٹل کی حصول کے لیے؟ بہت اچھی امید ہے، اور اچھے کے لیے ہی جا رہے ہیں، اپنے ٹائٹل کو دفاع کرنا ہے، کیونکہ ایشین چیمپئن ہے، اور ایشین چیمپئن دوبارہ ہی بن کر آنا ہے۔ اور ایک ہی بات میں اپنے پلیئر سے کہتی ہوں، ہار کو ہرانا ہے، یہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہارنا نہیں ہے، صرف ہار کو ہرانا ہے اور جیت کے آنا ہے۔ بہت شکریہ۔ سنا آپ نے رخسانہ بتائی تھی کوشش یہ کہ بہتر کھیلیں کھلاڑی، اپنے ٹائٹل کا کامیاب دفاع کریں، اور مقابلے میں شرکت کے لیے پاکستان ٹیم روانہ ہو رہی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ وہاں اچھا کھیلیں کھلاڑی، اور پاکستان کا نام جو ہے جو اس ٹورنامنٹ میں شریک ٹیم ہے، جیسے پاکستان، بھارت، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش، تو اس کے خلاف اچھا کھیلیں اور جیت کے وطن لوٹیں۔ جی